हाय पिलामाने समस्तंको ओडिया सार ओएबी यूट्यूब चैनल को स्वागत। एही भिडियोटी अष्टम श्रेणी पिलामानंक पई अष्टम श्रेणी ओडिया पद्य शपथ एही पद्यर समस्त प्रश्नपत्र आज आलोचना करिबा। आशा करछि समस्तंको भिडियोटी भलो लागिले लाइक करदबा। पिलामाने केमते लागला कमेंट रे जणाइबा। ओडिया सार ओएबी व्हाट्सएप चैनल अछि जो माने फॉलो करिनो फॉलो करदबो। मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक शेयर कर देइछि। चलो आमे आरंभ करिबा। देखि पारछो पिलामाने पद्य शपथ कवि होचंत अनंत पटनायक। यार व्याख्या वीडियो मध्य मु आगुर शेयर करिछि जो माने देखिनो डिस्क्रिप्शन रे लिंक शेयर कर देइछि देखि देबो। देखो पिलामाने पाठ अंतर्गत प्रश्नपत्र गुडी मो बुझिबारे विभाग अछि। एठी देखो एक नंबर देखो पिलामाने पठस कविता रे केउ मानको दहन करबा पे कवि कहिछन्ति काहा को दहन करबा पे उत्तर हो स्वार्थजन मिथ्या कथा। क नंबर ऑप्शन सठिक हो। 2 नंबर को जीवा झरणा सम झरबी हसी पदटीर तात्पर्य कोन उत्तर हो ख नंबर ऑप्शन तृष्णाकार रखिबी नाही। तापरे नंबर 3 देखो पिला माने नभरसम स्वच्छमुखी क्यों भाव नथिबो बोली कविता रे कहा जायछि। जल स्वच्छमुखी लिखा अछि कविता रे ताहा क्यों भाव नथिबो बोली कहा जायछि। नंबर 3 हो ऑप्शन ग हिंसा व्यथा। तापर 4 नंबर देखो कहा परी कवि दुख प्रास को आबरे नबा पई कविता रे कहिछन्ति उत्तर हेबो धरणी सम। 5 नंबर देखो समता पथे चलबा पई कवि केउ गान गाइबा पई चाहिछन्ति उत्तर हेबो शांतिर गान। मिलमिशी जोड़ीबा देखो पिला माने कष्टम खष्टम कम जोड़ीबा। 1 नंबर देखो पक्षी सम गाइबी गीति हृदय हृदय उठिबी बाजी कहा सहित जोड़ीबा। सठिक उत्तर हेबो सरल विहंगर काकली पर समस्त हृदय प्रतिनिधित्व सृष्टि करिबा। 1 को 4 सहित जोड़ीबा। तापरे नंबर 2 गर्भ भरे धर्मे करी कर्म मरटे की बिसिर 2 को जोड़ीबा। 1 सहित स्वाभिमान सह धर्म को वर्ण कर कर्म कर चलेबा। हला पिला माने नंबर 3 को जोड़ीबा का सहित 2 सहित गुरुजन रुग्ण जन पारुसे रही शुश्रूषा रे लागि बितार 2 हेबो स्वाभिमान सह धर्म को उत्तर हेबो रुग्ण जनर सेवा ही मानव बा माधव सेवा। तापरे नंबर 4 को जोड़ीबा 3 सहित मोहित नहे मोहरी पाई सबुरे लागी मोहरी प्राण परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करिबा। एला एमति जोड़ीबा पिला माने कष्टम तापरे कवितार पद गुडी को आलोचना करिबा। एला पिला माने सरल अर्थ अनुमान और कल्पना विभाग प्रश्न गुडी अछि। आसु मिले मिछि आलोचना करिबा। लिखा अछि पठित कवितार शपथर आह्वान दिया जाइछि। तुम विचारधारा केउ शपथ अधिक महत्वपूर्ण एवं कहा की आलोचना कर ए विषय एक परिच्छेद लिख। तार उत्तर मत तुम देखि पारुछ एमते लिखिबो पिला माने ठीक से परी क ख ग नंबर घ नंबर ख नंबर धरणी सम नेबिरे नेबी बक्षे बही दुख प्रास उक्त पदरे कविंकर आह्वान को सार्थक करबा निमित्त तुमे केउ भले कार्य करिबा कथा भावुछ आलोचना कर। ग नंबर शपथ करिबारे तुमे केतोटे शपथ को निजे साकार कर पारिबो सांग मानक सहित आलोचना कर। घ नंबर समय रो केउ वर्गर व्यक्ति मान को सहायता प्रदान करि पारिबो पठित कविता माध्यम रे आलोचना कर। एमती उत्तर लिखिबो पिला माने कविता रचना अछि। देखो एठी पठित कविता रे मिथ्या कथा हिंसा व्यथा अदृश्य धैर्य दुख प्रास शांतिर गान प्रभृति पद गुड़िकर वैशिष्ट्य को आलोचना करी ए सबूर भावधारा को किसी कविता लिखा चेष्टा कर। यही पद गुड़ी को लेकिन तुम्हें चेष्टा कर कविता लिखापी एमती मो गोटे लिखिदेली पिला एमती तुम निज मन गोटे लिख सृजनशीलता विभाग अच्छे देखा शपथ कवितार सूर्य सम जलिबे पवन सम छुईबी
ବା ପବନ ସମ ଛୁଇଁ ଝରଣା ସମ ଝରିବି ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ଆଦିରେ ବିଶେଷ ପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପବନ ଝରଣା ଅଗ୍ନି ସହିତ କ୍ରିୟା ଜଳିବି ଛୁଇଁ ଝରିବି ଦହିବି ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୁମେ କବିତାର ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କରି ପଦ ରଚନା କର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କର। ଯେମିତି ଧରଣୀ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷ ଧରି ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁଇଁ ଧରଣୀ ସମ ଘରିବି ମୁଇଁ। ଏମିତି ତାପରେ ଦେଖ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଭାବିଛ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବ ଏଠି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଭାଷା ବିଚାର ଏଠି ଅଛି। ଦେଖ ପଠିତ କବିତାରେ କବି କେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାର୍ଥାର୍ଥକ ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଅଲଗା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଆ, ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଅଦ୍ରି ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ରି ମାନେ ପର୍ବତ, ତ ୟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରାଗ ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ନୁହଁ, ତାହା ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ ବା ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ନୁହଁ, ପରାଗ ରେଣୁ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମୀର ଶିଖରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ସୂତା ହେଲା ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସୁଧା ଦିଆଯାଇଛି, ବସୁଧା ହେବ। ତାପରେ ନିଶାକର ମାନେ ଜହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଶସ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ କବିତାରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଚାର୍ଟ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଓ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିବା। ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି, ଏମିତି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଗଠନ କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ।